I really don't know what is happening. We were here distributing meals. We just finished distributing meals to the COVID patients' family members and the warriors, security guards. And if you go to see today, we are personally experiencing here, seeing so many patients, family members crying. Radpa lagla log. People are crying here. And they come out and they are like, my mother has expired. We just yesterday we had admitted her. So it's disheartening to see what is happening. Well, I had just appealed to the Home Minister Vishwajit Rane and to the GM, that is Pramod Sawant, the other day, saying that make vaccines available for the age of 18 to 45, age between 18 to 45. 18 ते 45 years ओल्डाचे जे यूथ आसा, तरणाटे आसा, भुरगे आसा, तांकां तुमी वॅक्सीन कित्याक प्रोवायड करना जाल्यार काय म्हणून विचारपाक सोदता. दे आर सेईंग तेंचे वॅक्सिनेशन फूल फ्लेज आसा म्हणून. आयज हांव गेलें हांगा जेवण दिवपाचे पयलें आय वेंट अरावंड इन सेंटर्स एंड दे हॅव स्पेसिफिकली टोल्ड मी नो, द वॅक्सिनेशन इज ओनली फॉर पीपल ऑफ मोर देन अबाव 45 years old म्हणून. सो द वॅक्सिनेशन इज नॉट स्टार्टेड विच वॉज सपोज टू स्टार्ट ऑन द 1st of May. Dr. Pramod Sawant, the CM of Goa, the other day also I have told you, you don't have right to sit on that chair. If you cannot, please resign and go home. Because today we are on the 12th of May and the vaccines have not come. 12वीचे भुरगे आन्सर करनासतना आयज घरा कडेन आसा. They are going through what turmoil, they are going through what frustrations, because vaccines were not available and COVID cases were increasing. We had to keep their exams on hold. But how long you are going to keep it, and what is stopping you? And today we come to know that people, celebrities from outside are coming in Goa and getting vaccinations, like Ritesh Deshmukh and his wife. But आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक 18 ते 45 हांकां तूं वॅक्सिनेशन ना. इट इज सच अ पेथेटीक स्टेट. वॉट इज गोईंग ऑन? सेकंडली म्हाका सांगपाक जाय की गोवा हॅज रफली अरावंड 15 lakhs पॉप्युलेशन धरात तुमी. If Goa is having roughly 15 lakhs population, I would like to say roughly 12 lakhs of people are qualified to get vaccinations. So 12 lakhs लोकांक qualify जाता जाल्यार सुमार 24 लाखाचे वॅक्सिन्स हाडून लोकांनी अवेलेबल करपाक कितो त्रास आसा काय म्हणटा गोवा सरकाराक, गोवा गव्हर्मेंटाक. वाय CM Pramod is taking time for this? And if government wants, he can vaccinate, government can vaccinate these 12 lakhs people in say in a couple of days, like 10 days, and make COVID free state. Are if Delhi is vaccinating people 3 lakhs people a day, why can't we in Goa government do? And what is stopping the Goa government when the BJP is at the center and BJP is here? I fail to understand. 10 दिसां भितर कंप्लीट करून स्टेट फ्री करपाक जाता, कोविड फ्री. भुरग्यांक न्ही आयज कितले तरी यूथ मरपा लागल्या. वायट दिसता. त्या आवयचे चितले, तांच्या भावाचे चितले, कोणाचे भुरग्यांचे चितले, जे वायट दिसपा लागला. पीपल डोंट डिजर्व टू डाय ऑफ कोविड फ्रॉम 18 to 44. He should, CM should make it available, and I don't know what is stopping them. आणि दुसरे म्हणटा ते सांगता that if vaccines are given, available केले जाल्यार business can be started. आणि दुसरे म्हणतात ते ऑक्सिजन. आता तुम्ही ऐकलं असतलें दीन बांडेकरान कोर्ट हॅज सेड टू हिम डायरेक्टली that what is the problem. He has admitted, Deen Bandekar of GMC has admitted that there are only 700 beds in GMC, and it seems there are around 1000 patients. So GMC Deen is admitting that there is shortage of beds. Deen is admitting there is no oxygen. Why there are deaths taking place from 2 AM to 6 AM म्हणल्यार Dean, High Court has questioned the Dean, but Dean has replied because तांकां खंय ते धाकले ऑक्सिजन पीप ऑक्सिजन्स घालतात खंय, and which is not sufficient. मिडल ऑफ द नाईट ते कवर जातात. सो ऑक्सिजन ना म्हणून Dean हे करपाक लागला. आणि दॅट डे CM Pramod Sawant भायल्यान वता आनी इन्स्पेक्शन करता GMCच्या. मागीर हेल्थ मिनिस्टर भायल्यान वता GMCच्या आनी सांगता एवरीथींग इज ओके, वी हॅव सफिशियंट ऑक्सिजन. This is the dialogue they are giving. This is the thing they are telling people. But the fact and the truth is there is no oxygen, there is no vaccination. आणि ऑक्सिजन ना म्हणून आयज रात्या भितर 28 लोक मरपा लागल्यात. दिसाचे आयज नंबर इज गोईंग टू 60-70. वेर आर वी हेडिंग? सो दॅट इज द रिजन आय एम सेईंग गो, यू ऑल आर नॉट फिट. आणि तिसरें म्हणल्यार लॉकडावन केला म्हणटा तो काल फ्रस्ट्रेट जावन CM उलयता. प्रमोद सावंत, तूं फ्रस्ट्रेट जावन काल कितलो उलयला. तुवें वयल्यान आनी इतले लोकांचेर उलयला की नुस्तें समज गोंयकार 7 दीस खायना जाल्यार कांय जावपा ना म्हणून, भाजी खावन रावात म्हणून.
अरे तू सांगता नुस्तें खाऊन रावं नाका, अंडरस्टूड, बट वॉट अबाउट दॅट? द मेन मुद्दो, द मेन थिंग I want to tell this Pramod Sawant, that अरे Maharashtra and Karnataka trucks are coming, mining trucks are openly coming. तुवें हें लॉकडावन केल्लें आसा म्हणटा, कर्फ्यू लायल्लो आसा, टील 1 o'clock एसेन्शियल दिता म्हणटा तूं, ओपन दवरलां, बट आफ्टर दॅट गो टू सी, वच आनी बॉर्डरांचेर पळय हाव मेनी ट्रक्स आर कमिंग. सो यू आर ओनली थिंकींग ऑफ डुईंग प्रॉफीट एंड फायदा तुमच्या सरकाराक, बीजेपीक आनी तुमच्या बोल्सांत भरपाक. ट्रान्सपोर्टेशन मायनींग चालू आसा फूल फ्लेज, आनी कितले तरी ड्रायवर्स आर पॉझिटीव, हॅव टर्न पॉझिटीव. सो वॉट इज दीस? वी हॅव हर्ड खंयची तरी 15th खंय शिपींग जे आसा मायनिंगाचे, मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन 15th वरपा आसा खंयची तरी शीप, खंयची तरी आमी आयकला त्या भाशेन. सो आफ्टर 15 यू आर वेटिंग टू लॉकडावन, म्हळ्यार यू आर प्लेइंग वीथ द हेल्थ, यू आर प्लेइंग वीथ द पीपल ऑफ गोवा, यू आर प्लेइंग वीथ द हेल्थ. अरे अंडरस्टँड, आय एम रियली टेलिंग यू, यू ऑल आर नॉट फिट टू सिट हियर. इट्स हाय टायम दॅट यू ऑल गो होम. अँड दीस इज माय लँग्वेज, बिकॉज लास्ट पळोवपाक गेल्यार आयज तांच्याच मध्ये युनिटी ना, ते खंय तरी झगडपा लागल्यात. बाबूश मोन्सरात म्हणटा तो काडटा आनी सांगता की CBI इन्क्वायरी जावपाक जाय, आनी तो CMाक सांगता, प्रमोद सावंताक, की तुवें विश्वजीत राणेक स्ट्रीप करपाक जाय, काडून उडोवपाक जाय मिनिस्ट्रींतल्यान. होम मिनिस्टर म्हणून तो, हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तो फेल जाल्लो आसा म्हूण. त्या सायडीन विश्वजीत काडटा आनी GMCचेर घालता की GMCचेर कारवाई करपाक जाय, ज्युडिशियल कारवाई जावपाक जाय म्हणून. सो दीस इज अ ब्लेम गेम गोईंग ऑन. नो, somebody has to take a responsibility, as the CM of Goa, that is Pramod Sawant, being the head and being the CM of Goa, he has to take the responsibility and not put the buck on others, or not play these musical chairs. This is all musical chairs played by them, and they don't have right. Please make vaccines available to the people from 18 to 44. They are youth. We say that the youth is the future, but I don't think, because Manipal also is in mess. Manipal also, if you go hospital online गेले जाल्यार 11 o'clock opening जाता, बुकींग 11:01 1 मिनटां भितर क्लोज म्हूण येता. सगळो घोटाळो जाल्लो आसा. आनी सांगपाक सोदता प्रमोद सावंताक, तुमी सगळें प्रायवेटायजेशन करपाक सोदतात आनी लोकांच्या हातीन दिवपाक सोदता, भायल्या पार्टींनी हातीन दिवपाक सोडात, हे तुमचो फायदो सोडात. आमी आयकला ते भाशेन सावथ डिस्ट्रिक्ट देखून खंय फर्स्ट फ्लोर खंय ते खंय तरी मॅक्स कंपनीक दिवपाक सोदता. GMCक तुमी पयला आसतलें कॅन्टीन देखून प्रायवेटायजेशन केल्लें आसा, फार्मसीज देखून प्रायवेटायजेशन केल्लें आसा. सगळे चोरपाचे आनी पोटां आनी बॉल्सां भरपाची गती जाल्ली आसा. पयर देखून तुमी काणकोणचो डॉक्टर स्ट्रेट सांगता, काणकोणचो तो डॉक्टर स्ट्रेट सांगता की 2 लाख लागता म्हणून ते व्हेंटिलेटराक, पूण खंय तरी 8 लाखाचे तेणी घेतला आनी घोटाळो केल्लो आसा म्हणून. हेजेर कारवाई करपाक जाय. पूण आतां हो टायम हे सगळें उलोवपाचें न्ही. हो टायम हांव मागता की जाता तितले बेगीन वॅक्सिन्स हाडात. I don't know when the government, BJP Sarkar is at the center, what is there for BJP Sarkar to get 24 lakhs vaccines and make it available to the youth. And last, ऑक्सिजन्स बाबा तूं आनी दुसऱ्यांचें चिंत नाका. तूं ऑक्सिजन हांगा लॅस जाता तें पयलें पळय, आनी लोक मरपाक लागल्यात तें पयलें पळय. नाजाल्यार एज आय टोल्ड अगेन, आय एम रिपिटींग that you all don't deserve to sit. CM should go home, CM should resign.